Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. The Honorable Mr. Rahmanan as our lecturer in study of fiqh and my beloved friend from INCPI that in a healthy condition. Okay, I'm Nafla Rifki and my partner Afaf Zakia will present today, and we will present about the relationship between fiqh and the state of Indonesia. With the table of content, there are fiqh siyasa and its development in Indonesia, and then the relationship between fiqh and positive law in Indonesia. In the first section, it will be presented by Mbak Afaf, and for Mbak Afaf, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now I will explain to you about fiqh siyasa and its development. The first is about Islamic law. What is Islamic law? Abdul Wahab Khalaf defines Islamic law as an order from Allah Subhanahu wa Ta'ala, which relates to the actions of people who are already mukallaf. Mukallaf means people who have been subject to the burden of the Sharia in the form of orders to do or leave an action, permits, or determination. An example of the form of the order to do something in Surah Al-Ma'idah verse 1, which means perform the contract. An example of the form of permission may choose in Surah Al-Baqarah verse 2 to 9, which means, and if you the guardian afraid that both of them cannot regulate Allah's rules, then there is no sin for both of you, for the payment must be given to the wife or to atone him. This verse explains the form of licensing choice for the husband to get paid in exchange for his divorce to his wife, while the example in the determination is the hadith of the Prophet Muhammad SAW, which means there is no inheritance for the killer or heir. Here, God's command is related to the determination for the heir who kills his heir not to get the inheritance because of his actions. And the second is privileges of Islamic law on positive law. In the view of Islamic law enforcers, Islamic law is a law that must be enforced if social justice is to be achieved for all people, both in Indonesia and the world. This is because Islamic law has many privileges compared to positive law applied by humans. The first is positive law doesn't have true justice because it is made by humans with patience and interest, while God's law has true justice because it comes from the most just. And the second is human law is only based on contemporary considerations and based on experience because human cannot know the future. The third, human law has limited principles whose theory only emerged around the 90th century. It is different from Islamic law, which has existed since the time of the apostles, which has been perfect and problematic in all space and time. And the fourth, positive law only regulates human relations. Laws that only rely on punishment aspect often make criminals look for loopholes to justify their behavior in order to be free from legal snares. Whereas in Islamic law, aspect of Allah Subhanahu wa Ta'ala pursuits and fear of His word are the manufacturers of obedience. Fifth, positive law ignores the moral aspect and considers law a violation only the extent that it endangers individuals and society. For example, the law of adultery, it is not sentence if there is no certain from the party. 6. The law reflects the maker. When the maker is human, then this must be understood that humans are full of shortcomings, even though there are advantages
while Islamic law reflects the perfection and majesty of the maker. And the last is positive law has temporal rule, and Islamic law is not temporal. This because the rules in Islamic law are realistic in general and also come from the Islamic texts. They are high and noble. The third, I will explain about positive law. Positive law are also often referred to as ius constantium, has the meaning as a law that has been established and applies now somewhere. Indonesia, with its civil law system, uses law, custom, and jurisprudence as sources of law. Therefore, it can be said that religion, customs, and moral norms are also part of the law in Indonesia. Even so, if you look at the country of Indonesia, the applicable law sources based on Tap MPR number 3, MPR 2000 is Pancasila, while the consequence of law and regulations is the first is the 1945 Constitution, which has been amended 4 times since 19 October 1999. B. MPR Decree. C. Laws made by the DPR together with the President to implement the 1945 Constitution and TAP MPR. D. Government regulation in lieu of law. Next is the Presidential Decree, local regulation. And the fourth is I will explain about the relationship between religion and state. In this discourse, at least history records that there are three models of the relationship between the state and religion. This model of the relationship between religion and the state is an integralistic, symbolic, and secularistic paradigm. And then now we move into identify and analyze the relationship of both between fikih and state in Indonesia. Oke, lalu kita akan mempelajari seperti apa sih hubungannya, bagaimana bentuk exactly-nya hubungan antara fikih Islam dengan hukum-hukum di Indonesia, apakah ada begitu ya. For the first, we have KHI, the compilation of Islamic law, or in Indonesian, kompilasi hukum Islam that used in religion court. You know, in reality, there are not even state law comprehensively regulate a small case of Islam, so the scholar, especially for the religious case, need to make a unification that already contains a part of fiqh according to Al-Quran and As-Sunnah. Okay, and then the lead by the need of unification in Islamic law. Jadi ini latar belakangnya karena ulama-ulama Indonesia ini butuh suatu modifikasi dan unifikasi dari seluruh hukum fikih yang ada dijadikan satu untuk dijadikan pedoman dalam peradilan agama. Gitu. Then came out from Presidential Instruction Number 1, 1991, concerning the compilation of Islamic law. Nah ini jadi ada juga dilatar belakangi oleh perintah presiden atau instruksi dari presiden nomor 1 tahun 1991 yang itu memang menginstruksikan untuk membuat kompilasi hukum Islam dalam peradilan agama. So KHI is the result of consensus or ijma of ulama from various groups within in the national scope, which then gets legitimacy from state power with the Syafi'i madhab. Nah, jadi di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa KHI adalah sekumpulan rumusan materi hukum yang tertulis secara resmi yang dilegalkan oleh pemerintah, dan ini merupakan hasil dari konsensus yaitu ijma para ulama dari berbagai golongan. KHI ini disusun atas dasar mazhab Syafi'i. Then about the principle of systematic KHI, yaitu kompilasi hukum Islam, the principles in it contain the rules of ijtihadiyah, and then the validity and quality of KHI is an agreement that can't be doubted.
And then in its application, KHI is not included in the hierarchy of laws and regulation in Indonesia. It's only included in the category of material law. Nah, dalam sistematika prinsip-prinsip pelaksanaannya KHI ini tuh merupakan sebuah ijtihad. Nah, karena ijtihad itu kan ulama semuanya udah sepakat bahwa ada KHI di Indonesia. Lalu ketika ada ijtihad yang lain, maka ijtihad itu tidak bisa menggeser ijtihad dari KHI tersebut. Karena itu kaidahnya ijtihad tidak bisa menggeser ijtihad. Kecuali yang bisa menggeser ijtihad adalah Al-Quran dan As-Sunnah saja. Nah, lalu jika berbicara tentang validitas dan kualitasnya jangan diragukan lagi karena di sini dalam penyusunannya itu telah ditelaah 38 kitab dari berbagai mazhab. Khususnya ini mazhab Syafi'i itu sangat diterjuni dengan sungguh-sungguh. Lalu mencakup 160 masalah hukum keluarga. Lalu penelaahan kitab fikih itu dilakukan oleh pakar-pakar di 7 IAIN. Lalu terdapat wawancara dengan 181 ulama yang tersebar di 10 daerah hukum peradilan tinggi agama. Nah, jadi nggak usah diragukan lagi kualitasnya. Jadi KHI ini adalah bersifat komprehensif dan kompleks untuk peradilan agama memang. Lalu penelaannya itu merupakan produk dalam lingkungan peradilan agama yang terhimpun dalam 16 buah buku yang terdiri atas 4 jenis, yakni himpunan putusan PTA, himpunan fatwa pengadilan, himpunan putusan pengadilan agama, dan law report tahun 1977 sampai 1984. Jadi ini udah memuat segala bentuk keputusan hukum dari zaman tahun berapa nih, 1977 sampai 1984. Nah, jadi yang udah dikasih keputusan tuh dimuat ulang dalam KHI. Jadi terus berlanjut ya, nggak memutus hukum-hukum sebelumnya, tapi ini lebih ke merekonstruksi lagi bagaimana yang benar begitu. Lalu kajian perbandingan hukum keluarga yang berlaku itu juga dibandingkan dengan yang ada di Maroko, Mesir, dan Turki. Nah, jadi ijtihad ini tuh sangat multifungsi, juga sangat kompleks dan sangat komprehensif. Lalu, nah ini tapi yang terpenting ini, KHI sendiri itu nggak masuk dalam hierarki perundang-undangan Indonesia. Jadi ini hanya sebuah material, kalau di sini material law, yaitu cuma bahan-bahan untuk pertimbangan yang itu bisa dijadikan pedoman tapi tidak masuk dalam hierarki. Nah, hierarki perundang-undangan Indonesia sendiri itu tersusun atas yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang ketiga Peraturan Pemerintah, keempat Peraturan Presiden, kelima peraturan daerah yang meliputi peraturan daerah provinsi, daerah, kabupaten, kota, dan peraturan desa. Nah, jadi di sini nggak masuk dalam hierarki perundang-undangan, tapi ketika masuk dalam pengadilan agama maka ini seringkali dan mayoritas memang selalu memakai rujukan KHI ini. Nah, lalu yang seringkali kita jumpai ini dalam setiap pergolakan politik atau problematika yang muncul pasti ada sangkut pautnya dengan fatwa MUI. Nah, di sini Indonesia juga punya singgungan hukum-hukum fikih yang dikeluarkan oleh fatwa MUI. Nah, tapi koridornya akan saya jelaskan. In its existence, the position of MUI or Majelis Ulama Indonesia is explained in the Dusturiyah Siyasah. And then what is Dusturiyah Siyasah? Siasat Dusturiyah merupakan hubungan antara pemerintah dan lembaga untuk menangani urusan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat. Nah, jadi dalam operasionalnya MUI itu berlandaskan untuk kemaslahatan masyarakat. Dan MUI is expected to carry out its duties in giving fatwas and advices both to the government and to Muslim on issues related to religion in particular on all problems facing the nation in general. Nah, jadi yang dimaksudkan di sini adalah Majelis Ulama Indonesia itu diharapkan dapat melaksanakan tugasnya untuk memberikan fatwa-fatwa atau nasihat baik untuk pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan yang berkaitan dengan keagamaan, khususnya pada semua masalah yang dihadapi bangsa begitu. Nah, and then which one that we have to underline. Nah, yang harus digarisbawahi adalah
Fatwas are not included in the legislation, but it cannot be ruled out in legal life in Indonesia. Nah, sama seperti KHI tadi, MUI ini dalam mengeluarkan fatwa juga tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi di sini fatwa MUI hanya bersifat himbauan yang walaupun kita melakukan atau tidak, it's no problem. Nah, tapi apabila kita mengikutinya maka itu merupakan jalan yang benar karena sudah kesepakatan atau ijma Majelis Ulama Indonesia gitu ya. Nah, and then the role of MUI as a government assistant in solving a problem in Islam can be categorized in the area of al-qadha. Nah, maksudnya al-qadha ini apa? Al-qadha adalah lembaga yang memutuskan hukum antara manusia dengan benar dan memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Allah. Jadi di sini MUI itu diharapkan oleh negara itu bisa jadi sarana yang menyambungkan kita dengan hukum-hukum Allah yang udah hak nih ya, dengan hukum-hukum pemerintah. Jadi MUI ini bersifat sebagai penasehat dalam merumuskan hukum-hukum negara gitu. And now we will learn about identification of fikih law in Indonesia state. Jadi di sini kami akan memaparkan beberapa contoh sebuah identifikasi dari hukum fikih yang dikontribusikan dalam hukum Indonesia gitu. So, first in fikih of worship, we take a law from implementation in Hajj and Umrah. There is UU number 17 of 1999, which has a foundation in providing the best possible guidance, service, and protection through a good system and management, so that the implementation of Hajj can run safely, orderly, smoothly, and comfortably in accordance with religious demands, and pilgrims can carry out their worship independently so as to obtain the Hajj mabrur. Nah, di sini dalam UU nomor 17 1999 ini diterangkan dan diatur segala macam dari orang-orang yang pergi haji itu dari awal sampai pergi ke sana lalu kembali lagi itu diatur oleh negara sehingga mereka bisa dengan nyaman beribadah dalam ibadah haji untuk mendapatkan haji yang mabrur. And then regarding Hajj and Umrah, it is also contained in the Decree of Minister of Religion of the Republic Indonesia, number 371 of 2002 concerning the implementation of Hajj and Umrah. Nah, untuk implementasi haji dan umrah ini juga telah diatur dalam keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 371 tahun 2002. Nah, jadi ini yang dimasukkan kelompok kami tentang hubungannya, yaitu berhubungan langsung. Mereka ini bersinggungan langsung. Jadi pemerintah Indonesia di sini sebagai fasilitator juga sebagai lebih tepatnya itu untuk sebuah negara untuk memperlancar ibadah warganya begitu. We move into fikih muamalah. In accordance with UU number 41 of 2004 concerning wakaf, the government established the Badan Wakaf Indonesia or BWI in order to develop and advance wakaf in Indonesia. Nah, dalam fikih muamalah juga pemerintah Indonesia telah mendirikan Badan Wakaf Indonesia di mana seluruh harta-harta wakaf, terus proseduralnya untuk pencatatannya dan lainnya itu juga telah mereka atur sedemikian rupa agar wakaf ini berjalan dengan lancar. And then fikih of jinayat. Nah, fikih ini adalah hal yang paling sering kita temui dalam hukum, yaitu hukum yang mengatur tentang tindak pidana. Nah, kelompok kami akan mengambil satu contoh tentang hukum pencurian. In the term of thief compared in the Quran, Surah Al-Ma'idah, verses 338, it is stated that the punishment for cutting off hands is for male thieves and female thieves. However, there is also a ta'zir if it's not proven to meet the had elements. Nah, jadi dalam Al-Quran sendiri itu dalam surat Al-Ma'idah ayat 38 itu dijelaskan kalau orang yang mencuri walaupun cowok atau cewek itu harus dipotong tangannya.
Nah, tapi dengan syarat harus memenuhi had. Nah, had ini apa? Had ini adalah sebuah syarat-syarat atau ketentuan yang menyebabkan dia harus dipotong tangan. Jadi aksi pencuriannya itu yang pertama syaratnya dilakukan diam-diam. Yang kedua, mencuri sebuah hal yang berharga. 3, mencuri kepunyaan orang lain, of course, mencuri punya orang lain. And then yang keempat, dia berniat untuk melawan hukum. Jadi dia mencuri bukan karena keterpaksaan atau kekurangan makanan dan lainnya. Dia tapi memang sengaja untuk mencuri. In contrast to Article 362 until 367 of Criminal Code or KUHP, the punishment started with 7 until 12 years, then in terms of theft as well as violence, the sentence is death or life imprisonment or capital punishment. Then the sentence will also be commuted if there is forgiveness, justification, or reasons for the abolition of persecution overdue, expired, or forced. Nah, dari hukum awal sampai yang kekerasan ini terdapat hukuman yang berbeda-beda juga. Ini dimulai dari 7 sampai 12 tahun, lalu jika ada aksi pencurian yang sekaligus kekerasan pada pasal 367, itu bisa saja dipidana mati atau dipenjara seumur hidup. Nah, tapi kalau di Indonesia itu ada keringanan, ada abolisinya. Hukuman tersebut itu akan diringankan apabila korban ini memaafkan atau dibenarkan, dan juga atau ada alasan penghapusan penuntutan, jadi nggak jadi dituntut, itu nggak dihukum. Nah, begitu. Oke, melihat dari hal ini, sebenarnya kalau di Indonesia ini menerapkan hukum atau fikih jinayah yang diatur oleh Islam, pastinya kejerahan daripada para kriminal-kriminal ini akan berkurang. Karena terbukti apa? Di negara Uni Emirat Arab itu menempati posisi ke-6 dari 10 negara dengan kriminalitas terendah. So, kalau Indonesia itu bisa mengikuti hukum Islam, insya Allah pasti akan juga menurun kriminalitasnya. Karena apa? Ketika kita menerapkan misal hukum potong tangan pada pencurian, yang satu pasti mengedukasi orang lain dan juga mengedukasi pelakunya sendiri. Dia nggak akan mengulangi kesalahannya lagi. Masa mau tangan satu dipotong, satunya lagi dipotong, kan? So it's so ngeri banget. Nah, lalu untuk orang lain pasti melihatnya itu sangat sadis gitu. Saya nggak mau. Nah, itu walaupun itu sangat sadis, tapi mengandung kemaslahatan untuk umat. So karena Islam ini rahmatan lil alamin, maka bisa kita adopsi dalam hukum Indonesia. It's possible gitu loh. Sekarang berbicara tentang al-akhwal asy-syakhsiyah. Ini adalah hukum keluarga Islam. Jadi dalam KHI itu tadi tuh sebenarnya ada 3 bagiannya. Hukum perkawinan, hukum perwakafan, dan pewarisan. Indonesia sendiri tuh sebenarnya punya, tapi tidak komprehensif. Nah, salah satunya di sini. In Article 2, Paragraph 2 of UU Number 1 of 1974, which reads, every marriage is recorded according to the applicable laws and regulations. Although in Islamic fiqh itself, battle marriage is considered valid, but here the state aims to protect, guarantee rights, and maintain order in every marriage bond of its citizens, so that when they have a dispute or file for divorce, the state court can handle it well. Nah, jadi kalau dalam hukum Islam itu nikah siri, ini bahasanya nikah siri. Kalau nikah siri itu kan sudah halal-halal saja. Nah, tapi dalam negara Indonesia ini lebih diatur lagi. Karena apa? Ketika mereka, kan ini disebutkan bahwa nikah siri itu tidak tercatat dalam KUA atau dalam negara. Jadi bukan tidak sah, namun hanya tidak tercatat. Jadi di sini Indonesia itu ingin mempermudah. Kalau kamu ingin hukum atau peradilanmu diadili dengan benar, maka kamu harus mengikuti peraturan negara yang itu juga menjamin hak-hakmu gitu. Lalu untuk al-akhwal asy-syakhsiyah ini juga banyak yang diatur. Ada fikih anak, lalu fikih keluarga, ya of course fikih keluarga, lalu ada perceraian, pewarisan, dan hal-hal lain yang meliputi hukum keluarga. Memang sudah diatur guys, tenang.
Nah, lalu ini ada beberapa that formal state laws that have a juridical content of Islamic law. Jadi di sini ada beberapa hukum-hukum negara yang memang mengandung Islamic law atau fikih-fikih Islam di dalamnya. There are UU number 1 of 1974 concerning marriage law, UU number 7 of 1989 concerning the Agama Card, now law number 3 of 2006, and then UU number 7 of 1992 concerning Sharia banking. Now the law is number 10 of 1998, and then UU number 17 of 1999 concerning the organization of the Hajj, UU number 38 of 2000 concerning management of zakat, infak, and sadaqah, UU number 44 of 1999 concerning the implementation of special autonomy for Negeri Aceh Darussalam, the 1999 political law which regulates the provisions of Islamic parties, and then UU number 41 of 2004 concerning Waqaf, UU number 19 of 2008 concerning state Sharia securities, UU number 21 of 2008 concerning Sharia banking. And then the formal state that have a juridical content of Islamic law, but in additional to the level in the form of law, there are also other regulation under the law. Nah, ini ada hukum-hukum yang di bawahnya UU nih. Ada beberapa. I will read it for you. First, PP number 9 of 1974 concerning guidelines for the implementation of the marriage law, and then PP number 28 of 1977 on land owned waqaf, and then number 3, PP number 72 of 1992 concerning bank operation based on profit sharing principle, which includes the law and then 4, presidential instruction number 1 of 1991 concerning the compilation of Islamic law, which is included the law of marriage, inheritance, and Islamic waqf. Nah, ini yang saya katakan tadi nih yang melatar belakangi pembentukan KHI gitu. Ya, number 5, presidential instruction number 4 of 2000 concerning handling of special autonomy problems in NAD. And then 6, Supreme Court regulation number 2 of 2008 concerning the compilation of Sharia economic law. Okay. And then itu ya beberapa contoh peraturan yang memang mengilhami hukum-hukum Islam. And then I want to conclude our presentation for you guys. The conclusion is, it can be said that religion and custom and morals norms are also part of the law in Indonesia. Jadi hukum agama, lalu hukum adat, hukum moral, norma itu masuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Itu yang harus kita ketahui. And then in the view of Islamic law enforces, Islamic law contains rahmat lil alamin for everyone, so it's suitable to apply in Indonesia. Nah, sebagai hukum, sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yaitu membawa rahmat, membawa kebaikan bagi seluruh alam, maka tidak bisa dipungkiri bahwa hukum Islam itu adalah baik untuk bangsa Indonesia. Baik, tapi tidak harus dipaksakan. And then some Islamic fiqh that already used in Indonesian laws is shown in KHI, then MUI's play rule, then some UU that has mentioned before. So it's conclude that Indonesia itu sebenarnya nggak menutup mata tentang hukum-hukum Islam. Jadi menurut asas pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Maha Esa, Indonesia ini jangan dipandang sebelah mata ya. Indonesia tetap mengakui dan memperlakukan Islam itu dengan adil ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang berlaku tidak adil, maka itu yang, kalau menurut saya yang itu berlaku adalah oknumnya, bukan peraturan pemerintahnya. Okay? That's all from us. Thank you for your listening. Thank you so much. And if you have some question, you can ask it in e-learning. Okay? I'm Nafla Rifki and my partner Afaf Zakia. We want to pamit.
Nah, kita akan pamit undur diri. So, see you in Tuesday. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.